C'est risant. An ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ. An ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ. Sini marisi min bɛna kɛ, fasoden juguw bɛ ka ko dɔ labɛn. Sini marisi min bɛna kɛ, fasoden juguw bɛ ka ko dɔ labɛn. Aw bɛ video in partager maximum. Jeunesse min bɛna bɔ sini a ka se a bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi. N bɛ segin k'a fɔ c'est très important. Nin vidéo in c'est très important. Aw b'a partager maximum a ka se bɛɛ lajɛlen ma. Sini bɔli min bɛna kɛ, juguw bɛ sen na, juguw bɛ ka ko dɔ labɛn. An bɛna kunnafoni de da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ sini pour que k'u yɛrɛ kɔlɔsi, cela veut dire que k'u ka baara kɛcogo dɔn. O de ye bi vidéo ye. Aw b'a partager maximum a ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma. Parce que sini 5 millions de personnes de bɛna bɔ Mali kɔnɔ. 5 millions de personnes o de bɛna bɔ Mali kɔnɔ ka yira diɲɛma bɛɛ la ko o bɛ Asimi kɔ, o bɛ Sogɛli kɔ, wa Mali ou rien. A bɛ video in partager maximum a ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ne balimaw, kunnafoni jumɛn bɛ sen na? Fanga kɔrɔ mɔgɔw, i bɛ k'a ka mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sonyani kɛ, i y'a faamuya b'a la, n'o ye Mali ci, i y'a faamuya b'a la, n'o ye Mali danbe bɔ a la, olu tɛ fɛ Asimi ninnu ka, ça veut dire que Asimi ninnu ka arriver quoi. O tɛ fɛ Asimi ninnu ka don da la. A labɛn dɔ b'u bolo ka ɲɛsin Maliyɛn den minnu bɛna bɔ sini. Labɛn dɔ b'u bolo ka ɲɛsin olu ma. N bɛna n da don a la ka walawala pour que mɔgɔw k'a faamuya. A bɛ video in partager a ka se Ben de Cerveau ma, a ka se Sidiki Kuyate ma, a ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma. Fanga kɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ, i bɛ k'a ka fanga kɔrɔ mɔgɔw. Wallahi ça veut dire que élection ka kɛ a donna ta bɔra ta, dɔ wɛrɛ tɛ dɛ, o ye sonyani de kɛ. Dɔ wɛrɛ tɛ dɛ, o ye sonyani de kɛ. Du hakɛ min b'u bolo Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma. Kasimu Tapo b'o la, i y'a faamuya b'a la. N kan tɛ sur réunion, n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ, mais mɔgɔ minnu bɛ ka a fɔ ko élection ka kɛ dɛ, a donna ta bɔra ta, bɛɛ lajɛlen b'olu tigilamɔgɔ dɔn. Kasimu Tapo b'a la, i y'a faamuya b'a la, mɔgɔ caman de b'o o la. O presse kun tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye sonyani de kɛ. Mais surɔ fɛn min tun bɛ sen na, n bɛna n da don o la, fanga kɔrɔ mɔgɔw, u ye fɛn min labɛn, u yɛrɛ, ça veut dire que u ka chauffeur min b'u ka mobili boli, u ka mobili bolila, o de ye kunnafoni nin las'a ma. Mais a tɔgɔ tɛna fɔ parce que a yɛrɛ ka kuma k'ale ye denbayatigi de ye, a muso n'a denw b'a bolo, bon a bɛ baara la fanga kɔrɔ mɔgɔw bolo, ça veut dire que a b'a dahirimɛ sɔrɔ olu bolo, mais ale bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ, i y'a faamuya b'a la, fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu kan. A bɛ malidenw fɛ ka tɛmɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw kan. Ne balimaw, kuma bɛ mun nɔfɛ? Fanga kɔrɔ mɔgɔw, u ye ɲɔgɔn ye kunu, u ye ɲɔgɔn ye Cité de Niger la. A ye kuma in lamɛn dɛ, c'est très important, n bɛ segin a kan. C'est très important, a y'a partager maximum a ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma. Fanga kɔrɔ mɔgɔw, u ye ɲɔgɔn ye kunu Cité de Niger la. U taara mun ɲɛɲini, u taara bɛn mun kan. Bɔli min bɛna kɛ sini le 29, Ben de Cerveau n'a ka mɔgɔw bolo, o bɛ fɛ k'a ko tiɲɛ. O bɛ fɛ k'a ko tiɲɛ, o bɛ fɛ ka taa fitinɛ de lawuli ye, o bɛ fɛ ka taa mankan lawuli ye pour que mugu ci ka bɔ a la, pour que ça veut dire que ko min kɛra Guinée, o ɲɔgɔn ka kɛ place de indépendance la. A y'aw kɔlɔsi dɛ, wallahi billahi kuma in ye tiɲɛ de ye dɛ, wallahi billahi kuma in ye tiɲɛ de ye. Parce que fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu subagaw don, fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu o ye tiɲɛni de kɛ, fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu o tɛ fɛ Mali yɛrɛ ka avancer, Mali ka ci, o de y'u ka laɲini ye. Ne balimaw, o ye ɲɔgɔn ye Cité de Niger la, bɛɛ bɛ Cité de Niger dɔn Bamako, Cité de Niger. Fanga kɔrɔ mɔgɔw, u tagatɔ la, u donna mobili kolonw kɔnɔ, u tagatɔ la, u ye taxiw ta, u tagatɔ la, u y'u yɛrɛ kɛ fatɔw ye ka taa ɲɔgɔn ye fanga kɔrɔ mɔgɔw. Mɔgɔ wɛrɛ ma nin kunnafoni di dɛ, u yɛrɛ ka chauffeur ye, mɔgɔ min b'u ka mobili boli, wallahi billahi o de y'a fɔ. A b'a partager dɛ, mɔgɔ si kana jɔ mɔgɔ la, an kana jɔ o la dɛ,
parce que mɔgɔ minnu ka fanga tiɲɛna bibi na bɛɛ ɲɛ b'u taabolo la bɛɛ ɲɛ b'a la ŋaniya mun b'u la o bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ i y'a faamuya b'a la ka mali ci o bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ ka fanga in tiɲɛ Asimi bolo mɔgɔ si kana jɔ ninnu na en tant que n'u bɛ mali kɔnɔ o fana bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la dɛ o fana bɛ kɛ ça veut dire que o fana bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que Asimi ninnu ka fanga ka tiɲɛ walahi bilahi suma walahi tiɲɛ don fanga kɔrɔ mɔgɔw kunu o ye ɲɔgɔn ye cité de Niger la cité de Niger u ka sofɛrikɛ a y'i kali i y'a faamuya b'a la k'i kali ala la k'i kali a denw na k'i kali a fa n'a ba la mɛ ko k'a tɔgɔ kana fɔ dɛ cité de Niger o ye ɲɔgɔn ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ka sofɛri mɛ a ko k'a tɔgɔ kana fɔ ko musow b'a bolo denw b'a bolo wa ça veut dire que a bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw de bolo baara la n'a donna ko ale de bɛ ka kibaruya lase ko o y'ale ka baara tiɲɛnen ye a dun bɛ ka muso n'a denw balo k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ mɛ ko ni ko in fɔra ko u b'a faamuya ni kuma in fɔra ko walayi bilayi ça veut dire que o bɛ siran quoi mɛ tilanba a b'a video tigɛ k'a lase bɛn de cerveau i y'a faamuya b'a la n fa Siriki Kuyate ni mɔgɔ o mɔgɔ taara jama in na sini n'a ko k'a bɛ kɛlɛ tigɛ u k'a minɛ ka taa bila kɛrɛfɛ parce que a ɲɔgɔn delila ka kɛ M5 ka bɔli la Diko ninnu bɛ sigi fɛn min sanfɛ Diko ninnu bɛ sigi yɔrɔ min na marifatigi dɔ taara ye o dugu ma marifa b'a bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo u sera k'a maîtriser k'a minɛ k'a bila kɛrɛfɛ mais mɔgɔ o ye ça veut dire que o ye jeunesse min fanga kɔrɔ mɔgɔ ni jeunesse minnu kumana kunu hali médiatigi dɔw b'a la hali média dɔw taara yen nɔ média aw ɲɛ bɛ média ni minnu na Mali la dahirimɛ ɲinina ninnu olu dɔw tun b'a kɛnɛ kan fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ kunu cité de Niger la média dɔw tun b'a kɛnɛ kan ani gorobara dɔw ka denmisɛn ça veut dire que a bɛ denmisɛnnin mɔgɔ 30 bɔ a bɛ mɔgɔ 30 bɔ o ni olu de bɛnna kan o bɛ taa sini marche min bɛ kɛ o bɛ taa don mɔgɔw tu la ka mankan wuli mankan wulitɔ la o bɛ se ka marifa ci o b'a nkalon da sɔrɔsiw la o bɛ se ka marifa ci o b'a nkalon da polisiw la a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la sini bɔli min bɛna kɛ an ye nin kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la nin kunnafoni fana a tɛ wuli an jugu bɛ ka labɛn bɛɛ sabati pour que ka sini bɔli ka bali parce que sini bɔli min bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ de bɛna ye k'a fɔ ko Mali bɛɛ bɛ Asimi kɔ Mali bɛɛ bɛ Sogɛli kɔ ça veut dire que maa yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin fanga in fɛ n'o dun kɛra tubabuw bɛ siran n'o dun kɛra fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu olu t'u sago sɔrɔ sini mɔgɔ min bɛna bɔ a ka bon hakili ma a pour que k'o bɔli tiɲɛ ka taa fitinɛ lawuli ka taa mankan lawuli ka taa kɛlɛ kɛ yen aw y'aw janto aw yɛrɛ la fanga kɔrɔ mɔgɔw don u ye ɲɔgɔn ye kunu cité de Niger la u ka sofɛri u ka mobili bolila o de ye nin kunnafoni nin da an ma k'an k'an kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛna bɔ k'u ka faire attention kɛ ni jeunesse dɔw taara k'u bɛ mankan wuli ye mankan in kɔnɔna na o bɛ se ka muguw ci o bɛ se ka kisɛw ci o bɛ se ka muru turu mɔgɔw la c'est à dire que o bɛ se ka fan bɛɛ kɛ so ni magonin n'o kɛra dɔrɔn o b'a turu ta ka da sɔrɔsiw kun a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ information à la source information à la source parce que ninnu walahi bilahi ni ninnu ma dɛsɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ parce que u ɲɛ b'a la élection kɛtɔla tɛ u ɲɛ b'a la Asimi tagatɔla tɛ u ɲɛ b'a la Sogɛli tagatɔla tɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka tɔgɔ tiɲɛ lase nin fanga in ma o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que malidenw mɔgɔ kana dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ jama bɛ ninnu kɔ quoi a bɛ video in partager maximum c'est très important ni kunnafoni mɔgɔ si kana jɔn a la mɔgɔ si kana fɔ ko non ko i y'a faamuya b'a la kuma dɔw ten kana bɛnzi ɲini walima kana fɛn ɲini o tɛ anw tabiya ye dɛ o tɛ anw yɛrɛ ça veut dire que anw danbe tɛ sɔn o ma n'i y'a ye n bɔra ka nin kunnafoni fɔ a taara sun kɔrɔ ten mɔgɔ min fana ye kunnafoni lase ma n bɛna o tigi kumakan fana k'a la aw b'a lamɛn k'a fɔ ko fanga kɔrɔ mɔgɔw k'o bɛ ka labɛn dɔ sabati sini marche pour que k'a ɲagami sini marche pour que ka taa gâter quoi aw k'aw janto aw yɛrɛ la bɛn de cerveau Sidiki ani sécurité minnu bɛ taa yen ni mankan kɛra dɔrɔn mɔgɔ min bɛ fɛ ka mankan kɛ u ka bɔrɔ da kunkolo la ka taa bila soni dɔ kɔnɔ yan'a fari ka faga
mais n'aw ku ko be ça veut dire que a mangan fenge doro te o be se ka o be balin ka fen do ke autola no kera doro ba fo wala marfa te population bolo marfa te civil bolo e wa nunu de be ka mogo faga fen min kera Guinée doro ɲɔgɔn de la ka kɛ Guinée o a ko ɲɔgɔn de la ka kɛ Guinée u ka balontan yɔrɔ la dadisi ka waati a ɲɔgɔn de la ka kɛ ka taa mankan wuli i y'a faamuya b'a la sali kɔnɔ ka mɔgɔw faga o hakilina de bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw la faut que aw ka faire attention kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sini bɔli la ka sécuritéw bila k'u ka baara kɛ ka sécuritéw bila fan bɛɛ fɛ ni mɔgɔ min k'i bɛ mankan wuli dɔrɔn k'a tigi minɛ ka taa bila yɔrɔ dɔ la a y'a faamu n ye nin kunnafoni sɔrɔ n bɛna cɛ kumakan k'a la ko k'a kɛ cogo bɛɛ la vocal in bɛ tila n b'a ci bɛn de cerveau ma vocal in bɛ tila i y'a faamuya b'a la n b'a ci Sidiki n fa Sidiki Kuyate ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yɛrɛ wolo debu kɔnɔ n bɛ vocal in ci a bɛɛ lajɛlen ma sécurité minnu bɛ taa u k'u janto i y'a faamuya b'a la fasoden ɲuman minnu bɛ ka bɔ ka taa faso défend ka taa Asimi défend ka taa Sogɛl défend i y'a faamuya b'a la ka faso kunna wolo k'a yira diɲɛmaa bɛɛ la ko jama bɛ Sogɛl ko jama bɛ Asimi kɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu fɛ o hasidiya bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw la sinon Jarasuba ni IBK tun ka surun ka tɛmɛ comment ça s'appelle Kasimu Tapo kan Jarasuba ni IBK tun ka surun ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la jɔn wɛrɛ Bakari Tireta kan Jarasuba ni ninnu bɛɛ tun ka surun ka tɛmɛ IBK tun ka surun ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan mais IBK ka fanga binnen aw ɲɛ bɛ Jarasuba aw ɲɛ b'a la kuma la Jarasuba aw ɲɛ bɛ Jarasuba la ka kuma Musa Timbine i y'a faamuya b'a la IBK ka parti tɔgɔ n ɲinɛna IBK ka parti yɛrɛ tɔgɔ kɔ tellement que parti lankolon don IBK ka parti ni mɔgɔ min bɛ yan a y'a sɛbɛn ta IBK ka parti Musa Timbine tun ye o jeunesse ɲɛmɔgɔ de Musa Timbine tun ye o jeunesse ɲɛmɔgɔ de mais IBK ka fanga binnen aw ɲɛ bɛ Musa Timbine kumatɔ la aw ɲɛ bɛ Musa Timbine kumatɔ la parce que olu ɲɛ b'a la fanga min bɛ bi a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a bɛ ka Mali jɔ aw y'a hakili to nin kuma ninnu na dɛ aw y'aw hakili to nin kuma ninnu na kosɛbɛ Jarasuba ni IBK tun ka surun ka tɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'a la bi ko élection ka kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la bi pour que a ka tiɲɛ wala RPM wala merci beaucoup RPM wala merci voilà Jarasuba tun ye RPM jeunesse ka ɲɛmɔgɔ de ye Jarasuba jeunesse ka ɲɛmɔgɔ RPM jeunesse ka ɲɛmɔgɔ o de tun ye comment ça s'appelle Musa Timbine ye mais fanga in binnen ni bi cɛ e ɲɛ bɛ Musa Timbine la manamanakan fɔ la wa Musa Timbine tɛ ka foyi kɛ d'ailleurs a bɛ ka faso défend min fana ye Jarasuba ye jama tun b'o kɔ ka tɛmɛ RPM mɔgɔ bɛɛ kan ale de sera ka député 5 fara ɲɔgɔn kan Jarasuba bɛɛ b'a dɔn mais e ɲɛ bɛ Jarasuba la kuma na bi yan mɔgɔ minnu bɛ kuma na o ye tiɲɛni de kɛ o tɛ fɛ malidenw ka bɔ o kalama o ye sonyɛni de kɛ o ye mɔgɔw ka dugukolo minɛ u la o ye mɔgɔw ka duw minɛ u la u binna mɔgɔw kan o ye nafolow suɲɛ kɛ de b'u kɔ quoi kara de b'u kɔ o bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲagami o sen fɛ o ye ɲɔgɔn ye kunun cité de comment ça s'appelle cité de Niger la cité de Niger bɛɛ bɛ yen dɔn fanga kɔrɔ mɔgɔw IBK ka fanga kɔrɔ mɔgɔw o ye ɲɔgɔn ye cité de Niger la o ye fɛn min bila sen kan o ye jeunesse dɔw de sara o ni jeunesse dɔw de bɛnna kan n'o ye lubaru ni i y'a faamuya b'a la gorobara ni fɛn ninnu ko sini bɔli min bɛna kɛ k'u ka taa don jama la u ka fitinɛ lawuli n'o kɛra ni fitinɛ wulila dɔw b'u dogo ka marifaw ci dɔw b'u dogo ka tiɲɛni kɛ n'o kɛra u b'a turu ta ka da an ka sɔrɔdasiw kan u b'a turu ta ka da an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ka turu ta ka da olu kan komi Guinée ta kɛra cogo min na Guinée ta kɛra cogo min na u y'o labɛn de sabati ni nin kuma sera mɔgɔw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ siran ni nin kuma sera mɔgɔw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw b'u yɛrɛ kɔlɔsi c'est très important n bɛna cɛ kumakan k'a la a b'a bɛɛ fɔ mɔgɔ min fana ye nin ci in lase mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ fasoden ɲuman don wa fanga kɔrɔ mɔgɔw u yɛrɛ ka mobili bolila u ka chauffeur de ye nin fɔ ko parce que ko Mali bɛ taabolo ɲuman kan Mali bɛ sira ɲuman kan ale tɛ se ka kafiriw to yen u ka Mali ci ale tɛ se ka marilankolonw to yen u ka Mali ci Mali tun b'u bolo san 7 pas paga ma passé fanga kɔrɔ mɔgɔw ka chauffeur de ye nin kuma in fɔ dɛ
ewa ben de cerveau i y'a faamuya b'a la n fa Sidiki Kuyate ewa ninnu bɛ bɛnbɛnbɛn la ye dɛ sini ni fitinɛ min wulila fanga kɔrɔ mɔgɔw don sini ni ko kɛra yen nɔ fanga kɔrɔ mɔgɔw don Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris information à la source a y'aw janto aw yɛrɛ la a ɲɔgɔn delila ka kɛ M5 ka bɔli IBK ka mɔgɔw o ye marifa di jugu sago dɔ ma di ko ninnu bɛ sigiyɔrɔ min na a teri don i y'a faamuya b'a la fo dugu ma u taara sɔgɔ bɛɛ k'a labɔ wo kɔnɔ Kalashnikov tun b'a bolo marifa tun b'a bolo fɛn bɛɛ tun b'a bolo o bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ parce que mɔgɔ ninnu ye kafiriw de dɛ mɔgɔ ninnu ye kafiriw de olu de ye mɔgɔ 24 faga Diko ka misiri da la ils sont capables de faire tout wari nɔfɛ fanga nɔfɛ bilahi ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu tɛ se ka balo n'u ma don fanga de la wa ninnu tɛ se ka balo n'u ma politiki kɛ wa ninnu tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ de n'u ma anw ka impôt kunu je sais pas waati min na fulaw bɛ baara la waati min na fulaw bɛ ka kɛnyɛrɛ ye baara kɛ mais ninnu bɛɛ da wagalen don an baw bɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen min fara ɲɔgɔn kan an faw bɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen fara ɲɔgɔn kan lenburu feerelaw katakatani bolilaw jaba feerelaw anw ka dɔrɔmɛ kelen kelen faralen ɲɔgɔn kan k'o ka faso jɔ ni o ye olu bɛ t'u sigi k'u da waga fo ko o de sɔrɔ k'a kunu n'u m'o sɔrɔ k'a kunu o bɛ mɔgɔninfinw faga nka a tɛ pase tuguni dɛ an ka impôt tɛ di jugu sago den foyi ma an ka impôt ça veut dire que a bɛ ka sara ko min na a bɛ kɛ o de aw tun bɛ fanga la yan n'aw tun tɛ fanga la a bɛ faamuya mais Mali dira aw ma malidenw ye mun sɔrɔ an ma sira sɔrɔ an ma ji sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ an ma paga sɔrɔ mais wari tɛ kɛsi kɔnɔ or que dalilu bɛ yen ko wari bilala ye dalilu bɛ yen ko maliyɛnw ye impôt sara dalilu bɛ yen ko maliyɛnw bɛ ka taxe sara mais wari tɛ kɛsi kɔnɔ a wari taara min u y'a bɛɛ suɲa ni mɔgɔw y'o fɔ ko est ce que dalilu b'i bolo ni bubu ye suɲɛni kɛ est ce que dalilu b'i bolo dalilu b'an bolo k'an ye wari bila yen dalilu b'an bolo k'an ye impôt sara dalilu b'an bolo ko i y'a faamuya b'a la PVA tun bɛ ka sara o dalilu tɛ yan a wari taara min ji ma sɔrɔ sira ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ denmisɛnninw ma kalan i y'a faamuya b'a la paga ko dalilu tɛ k'o ye suɲɛni kɛ wa u sirannen don dɛ jama min bɛ na bɔ sini parce que bɛɛ y'a bila ka pasi sanfɛ u yɛrɛ ɲɛ b'a la bi faransi ambassadeur yɛrɛ y'a fɔ ko Mali peuple bɛɛ bɛ Asimi kɔ Mali peuple bɛɛ bɛ Sogɛli kɔ ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ko malidenw b'u fɛ faransi comment ça s'appelle faransi ambassadeur de ye nin fɔ Macron ye bon ni peuple bɛ mɔgɔ min kɔ mɔgɔ si tɛ s'i la ni ça veut dire que n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i kɔfɛ n'o b'i fɛ mɔgɔ si de tɛ s'i la diɲɛ kɔnɔ u ɲɛ b'o de la jama min bɛ na bɔ sini ni o jama yɛra faransi bɛ siran CEDEAO bɛ siran i y'a faamuya b'a la juguw t'u sago sɔrɔ u taara ɲɔgɔn ye cité de Niger la ka nin plan in labɛn mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ka hakilina jugu don olu kunkolo la pour que ka sini bɔli i y'a faamuya b'a la ka tiɲɛ pour que ka sini bɔli k'a tiɲɛ ni ala n'a kira sɔnna a tɛ tiɲɛ n'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko a ŋaniya finnen don n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko ŋaniya jugu b'a la a ye polisiw wele u kana mɔgɔ ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ bɔ aw kana mɔgɔ bugɔ aw kana mɔgɔ nɛni n'a ye mɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn a ye polisiw wele k'a tigi maîtriser dɔrɔn ka bɔrɔw da kunkolo la ka taa bila dogodogonin na a ye M5 mɔgɔw ye min kɛ o ye cɛ minɛ marifa b'a bolo u m'a bugɔ foyi polisiw taara n'a ye a b'o ɲɔgɔn de kɛ parce que ni mankan wulila dɔrɔn n ye min fɔ o bɛ sɔn ka kɛ dɛ ni mankan wulila walima ni mɔgɔw ko k'u bɛ bugɔli kɛ dɔrɔn u b'u dogo ka tiɲɛni kɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la sini bɔli min bɛna kɛ a hasidiya bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw la sini bɔli min bɛna kɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw tɛ fɛ i y'a faamuya b'a la diɲɛ ka jama ye faut faire très attention fo k'aw janto aw yɛrɛ la bɔli min bɛna kɛ sini juguw b'aw contrôle la dɛ bɔli min bɛna kɛ sini suruku bɛ jama la ne de filɛ k'a fɔ n bɛ cɛ kumakan k'a la a b'a lamɛn information à la source u yɛrɛ ka mobili bolila u yɛrɛ ka chauffeur de y'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ko ŋaniya ka jugu dɛ k'u taara ɲɔgɔn ye sɔrɔ cité de Niger la u bɛnna min kan o de ye nin ye o ye plan min tracé o de ye nin ye sini n'aw bɔra ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn sara u ka don aw tu la k'a kɛ komi u bɛ aw fɛ k'a kɛ komi u taara ça veut dire que marsi de la k'a kɛ komi u taara Asimi dɛmɛ k'a kɛ komi u taara Ben dɛmɛ mais u taara kojugu kɛ de la ni mankan dɔ wulila i b'a ye u bɛ
ça veut dire que la benen de quoi abisa ke mafa bubulu abisa ke muru bubulu ça veut dire que au bas chichi de no kera do ba fo wala tu as vu min kera Guinée ou hakil bala le temps de Moussa Dadis ah oyo ko nyogon de labé sini marchi min benake aba partager maximum kuna foni mindo c'est très important janton yera la koro chogo kain nous sigi l'intérêt mogo munu ka fanga tiena u sigi l'intérêt mogo munu ka fanga tiena subaga u de mogo munu ka fanga tiena u be son ko bema mogo munu ka fanga tiena dimi bu la ka bo hakele ma de billahi mogo munu ka fanga tiena fanga koro mogo wallahi nyen kali alala u yere ba don ko beta kasola u yere ya don ko karabu ko u yere ya don ko ta tiena olu ta tiena to la be fe ka mali daferi u ta tiena to la be fe ka mali chi aya u janto au yere la janto yere la koro chogo kanyi ne de filɛ k'a fɔ aw ye information à la source parce que hadamaden ko ko bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i ni mɔgɔw de b'a kɛ ko ko bɛ kɛ diɲɛ i b'a sɔrɔ ne filɛ nin mɔgɔ dɔ bɛ ne dɔn walima ne bɛ n ka ko fɔ mɔgɔ dɔ ye a n'o tigi ye hɔrɔn de parce que ne dɔnbaga ni ne bɛ fɛ ka kojugu kɛ mɔgɔ la n'o tigi ye silamɛ de i y'a faamuya b'a la a bɛ se ka ci lase joona an k'an janto an yɛrɛ la ninnu bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ aw la ninnu bɛ fɛ ka i y'a faamuya b'a la ka ko dɔ tiɲɛ ninnu ka sofɛri y'o de kɛ dɛ sofɛri a ko i y'a faamuya b'a la a ma sɔn a tɔgɔ k'a fɔ hali appel normal a ma sɔn a ye weleli kɛ ni whatsapp de a ye weleli kɛ ni whatsapp normal de parce que n'i ye weleli kɛ ni whatsapp ye o tɛ se ka retirer i y'a faamuya b'a la a ye weleli kɛ ni whatsapp de tellement que a sirannen don a tɛ fɛ a ka baara ka tiɲɛ mais a ye nin kunnafoni in di dɛ an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn nin bɛɛ ye baara ɲuman de nin bɛɛ ye faso kanu de kunu cité de Niger la kunu cité de Niger la fanga kɔrɔ mɔgɔ i bɛ ka mɔgɔw o ye denmisɛnninw sara ko ka taa sini marché kɛyɔrɔ la u ka fitinɛ lawuli u ka kɛlɛ lawuli ye n'o kɛra dɔrɔn diɲɛ maaw bɛ n'u ɲin genge an na i b'a dɔn faransi sigilen de k'a lajɛ min kɛra Guinée droit de l'homme bɛ wuli sɔrɔsiw de ye mɔgɔw faga a donna ta a bɔra ta ka fɛn dɔ sɔrɔ dɔrɔn ka nkalon da an ka ɲɛmɔgɔw la o labɛn de bɛ sen na maa si kana jɔ janfa la dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen bi walahi n'o ye ça veut dire que tellement k'olu ta tiɲɛna u bɛ fɛ Mali bɛɛ ka taa jiwoyo fɛ u ta ɲalen fɛ sinon Jarasoba tɛ ka kuma bi ale ni IBK tun ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan Musa Timbele tɛ ka kuma bi ani IBK tun ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i y'a ye Bakari Tireta bɛ Bofara la i y'a faamuya b'a la Babɛri Gamu bɛ Bofara la Ben de quoi la Ben Katakata ni y'o comme ça olu bɛɛ bɛ Bofara la ça veut dire que u ye kojugu de kɛ u ye kojugu de kɛ wa o bɛ taa kaso la diyagoya o bɛɛ bɛ taa kaso la diyagoya an ka cɛ lamɛn min ye information di yan n ko fo que n ka yɛrɛ kumakan passé aw b'a lamɛn a bɛ n'a bɛɛ fɔ écoutez tranquillement a lamɛn. Salam alaikum Balayra Anche somɔgɔw dun ça va écoutez bon ni ye information telimani ye ni bɛ lasɔrɔ k'a fɔ a ye joona ou bien k'a fɔ Kuyate ye joona ou bien bɛ se ka mɔgɔ min lasɔrɔ yɛrɛwolotɔ mɔgɔw la a kɛra bokumu ninnu dɔ ye i mana mɔgɔ sɔrɔ information telimani don k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ sini boli in na u ka préparer ka ɲa mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn ye suro a dɔw taara taxiw la n'o fɔra dɔrɔn u yɛrɛ b'a faamu min de don a dɔw taara mobili koroba dɔw la u ka chauffeur dɔ de filɛ ka nin ɲɛfɔ ye a yɛrɛ kun bɛ yen u tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinon u b'a ka baara tiɲɛ donc u bɛ ka fɛn dɔ préparer a ka jugu dɛ u ye denmisɛnninw dɔw wele ka wariba propose u ye u b'a fɛ ka Guinée min kɛra Guinée stade la de u b'a fɛ ka ɲɔgɔn kɛ vendredi don u b'a fɔ ko sɔrɔsiw ye marifa ci mɔgɔw la ko n'u taara u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka sin ka pagayi wuli ni mankan wulila k'a mana kɛ cogo cogo polisiw b'a essayer ka gazi ci gazi sisi na ko hali u bɛ se ka marifa ci donc directement a bɛna na fɔ ko sɔrɔsiw ye marifaw ci mɔgɔw la
ou bien har journaliste do fana kumbe journaliste nu fana wakati min ni ngali be ko fana be ñogon pousser la ko journaliste nu fana ku fana be se ka profiter ka manga wuli ni manga wula parce que ku be ka mo organiser ka tan mo bisa bay ye min wele be ni ka mo beta quoi donc manga ma wuli dro kelen mana senga manga wuli dro to nu ngana nyine ka fama be ka do manga na dro donc ko police be obligé ka gaji mana ci dro ka marafa ka ci akono quoi donc ni police ni gaji to nu be se ka profiter ka marafa yere ci akono u ba foko marafa mana ci mo la dro ba foko sura su be ka marafa ci mo la u be ko de préparer ko no kera dro communauté internationale yere ba foko ko sura su la ju be ka marafa ci mo la bon on mo ko chama kumbe ko ambassade fula kumbe kelen ye jema ye kelen ye fima ye donc o ka fouiller comme muso na denw de b'ale bolo sinon ale yɛrɛ tun bɛ se ka bon parce que muso ni denw b'a bolo ale bɛ k'u balo olu de bɛ k'ale sara a tɛ se ka a fɛ mais ko k'a fɔ bɛɛ min ye hali ni polisiw taara hali ni mankan wulila polisi kana gazi ci aw yɛrɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ min bɛ mankan wuli dɔrɔn aw k'a labɔ aw ka jamana banna aw k'a fɔ polisiw u kana gazi ci dɛ sinon u bɛna kungo sigi aw da la dɛ a préparelen ba b'u bolo ko suru ye ɲɔgɔn ye donc n tun b'a fɛ ka nin message de lancer bien wele tellement aspirant aw yɛrɛ tulo b'a la ko ambassadeur fila tun bɛ yen kelen ye finman ye kelen ye jɛman ye o ye mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de sara sini marisi min bɛna kɛ u ka don jama la ni mankan wulila ni mɔgɔ ko k'u b'a kɛ kɛlɛ ye dɔrɔn marifa ci bɛ bɔ n'o kɛra droit de l'homme mɔgɔw b'a fɔ ko k'an ka sɔrɔsiw lajɔ ko o bɛ ka mɔgɔw faga cɛ a ye janto yɔrɔla kɔrɔcogo ka ɲi dɛ nin kuma in a y'a partage n bɛ tila ka nin vocal in ci bɛɛ ma wala n tɛna mɛn video la video surumani don et puis ni information de tun bɛ an bolo n bɛ segin vocal in kan u yɛrɛ ka chauffeur de ye nin fɔ u yɛrɛ ka chauffeur o ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ cité de Niger la ambassadeur fila tun bɛ kelen ye tubabu ye kelen ye finman ye sini marisi min bɛna kɛ pour que k'a tiɲɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko jama tɛ Sogɛli kɔ jama tɛ Asimi kɔ ça veut dire que k'a boycotter quoi k'u ka sini marisi k'a tiɲɛ o taara bɛn o de kan ninnu sigilen tɛ dɛ mɔgɔ minnu ka fanga tiɲɛna n ye n kali ala la o sigilen tɛ dɛ et ils sont capables de faire tout o bɛ sɔn ko bɛɛ ma parce que kafiriw don ala jugu don ninnu de ye anw to kɛlɛ la k'an ka impôt wari dun wari min tun kan ka don kɛlɛkɛminɛn na o y'a dun ninnu de ye malidenw to kɔngɔ la ka miliyariw suɲɛ ka na sow jɔ faransi ninnu de ye anw to maɲumatɔ ko la an ka impôt k'a kɛ lenburuba ye ka sigi o kelen da la ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ a y'aw janto aw yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi mɔgɔ kana sɔn kuma bɛɛ la mɛ kana kuma bɛɛ fana fili mɔgɔ kana da ko bɛɛ la mɛ ko dɔ fana bɛ yen nɔ i kan ka bila i kun na ko tout peut arriver dans la vie fɛn bɛɛ bɛ se ka na n bɛ segin cɛ ka vocal la k'a lamɛn kosɛbɛ c'est très important video in tɛna janya n bɛ dan nin yɔrɔnin dɔrɔn ma ni ala na kira sɔnna n'i ye temps sɔrɔ n bɛ segin ka na Yusufu Mangara ninnu kama. Salam alaikum Balayra Anti. Somɔgɔw don. Ça va? Bon, ni ye information telimani ye ni bɛ lasɔrɔ k'a fɔ a ye joona ou bien k'a fɔ Kuyate ye joona ou bien bɛ se ka mɔgɔ min lasɔrɔ yɛrɛwolotɔ mɔgɔw la a kɛra bokumu ninnu dɔ ye i mana mɔgɔ sɔrɔ information telimani don k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ sini nboli in na u ka préparer ka ɲa mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn ye suro a dɔw taara taxiw la n'o fɔra dɔrɔn u yɛrɛ b'a faamu min de don a dɔw taara mobili koroba dɔw la u ka chauffeur dɔ de filɛ ka nin ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ kun bɛ yen u tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinon u b'a ka baara tiɲɛ donc u bɛ ka fɛn dɔ préparer a ka jugu dɛ u ye denmisɛnninw dɔw wele ka wariba propose u ye u b'a fɛ ka Guinée min kɛra Guinée stade la de u b'a fɛ ka ɲɔgɔn kɛ vendredi don u b'a fɔ ko sɔrɔsiw ye marifa ci mɔgɔw la ko n'u taara u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka sin ka pagayi wuli ni mankan wulila k'a mana kɛ cogo cogo polisiw b'a essayer ka gazi ci gazi sisi na ko hali u bɛ se ka marifa ci donc directement a bɛna na fɔ ko sɔrɔsiw ye marifaw ci mɔgɔw la ou
ou bien har journaliste do fana kumbe journaliste nu fana wakati min ni ɲininkali bɛ k'o fana bɛ ɲɔgɔn pousse la ko journaliste ninnu fana k'u fana bɛ se ka profiter ka mankan wuli ni mankan wulila parce que u bɛ ka mɔgɔ min organiser a ka ca ni mɔgɔ 30 ye i ye minnu wele bɛɛ n'i ka mɔgɔ bɛ taa quoi donc mankan ma wuli dɔrɔn journaliste bɛ se ka taa sini kɛnɛ kan o bɛ ɲɔgɔn pousse o kɔnɔna ni mankan wulila o bɛ profiter ka tiɲɛni kɛ journaliste o ni média mɔgɔ dɔw fana bɛnna kan olu tun bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ la cité de Niger kɔnɔ ye cité de Niger kɔnɔ u yɛrɛ ka chauffeur de filɛ ka nin fɔ parce que a ɲɛ bɛ faso la mɔgɔ minnu bolo ça veut dire que faso bɛ sira ɲuman kan u yɛrɛ ka chauffeur de ye nin fɔ dɛ cité de Niger o ɲɔgɔn ɲɛ sisan o ye média dɔw fana sara olu bɛ taa k'a fɔ komi u bɛ filmeli kɛ o kɔnɔna la u bɛ ɲɔgɔn ɲɔnti k'a kɛ mankan ye mankan in kɔnɔna na marifa bɛ dɔw bolo olu bɛ mugu ci mɔgɔw la n'o kɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko wala ko Mali sɔrɔdasiw bɛ ka mɔgɔw faga aw y'aw janto a yɛrɛ la dɛ ni ça c'est très important partager maximum a ka se bɛɛ lajɛlen ma n bɛ bɔ kuma la yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ nin kunnafoni de tun bɛ ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan n bɛ tila ka nin vocal in partager bɛɛ ninnu de fɛn ninnu bɛɛ ma u k'u janto u yɛrɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ k'u bɛ fitinɛ wuli k'u bɛ kɛlɛ wuli dɔrɔn o k'i minɛ i y'a faamuya b'a la lafiya ni bonya ni karama kɔnɔ ka t'i bila yɔrɔ dɔ la yan'u ka meeting ka tila c'était ça la famille big up à vous tous je crois que aw y'a faamuya ni mɔgɔ min m'a faamuya i bɛ n wele n ka téléphone numéro la 06 41 55 17 05 ni mɔgɔ min m'a faamuya i bɛ n wele n bɛ ɲɛfɔli k'i ye walima n bɛ vocal ci ma pour que aw bɛ se ka partager sini bɔli min bɛ kɛ mɔgɔw k'u janto yɛrɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ aw kana sɔn ka kɛlɛ k'a nɔfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ mankan wuli aw kana mankan wuli parce que u bɛ fɛ ka Mali ci de o bɛ fɛ ka nin fanga in tiɲɛ de ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ fanga la o tɛ fɛ k'olu ye Cɛbilen Darama filɛ il est très dangereux Cɛbilen Darama il est très dangereux Kasum Tapo il est très dangereux Bakar Tireta engrais Ferelate ils sont très dangereux ninnu binna mɔgɔ hakɛ min ka Mali kɔnɔ k'u ka duw minɛ la ka nafolow suɲɛ ka ɲagamili kɛ le temps de IBK u yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ kisi u bɛ taa kaso la diyagoya o de la u bɛ k'a bɛɛ ɲagami merci beaucoup ala ka an to ɲɔgɔn ye